Gente, aquí otro día más. Hoy seguiremos con The Witcher 3. Así que bueno, vamos para allá. A ver qué tal. Aquí estamos. Vale, yo escucho todo perfecto. Vale. A ver qué tal. A ver dónde nos habíamos quedado. Me parece que donde... Sí. Para ir a ver a estas... Uy, porque tengo la espada. Ok, guardamos la espada. Y... A ver... No sé si estoy yendo bien o... No, es aquí. Ok. Pepusla. Es para que lo marque, ¿sabes? A ver. A ver, el Jasper, que tal nos ha dejado todo esto. O sea, tenemos que encontrar. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay... Help! What you hollering for, stupid wench? What are you aiming for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Le voy a pagar la deuda. Porque si le doy a la segunda, no tiene sentido porque no la voy a proteger. Y la tercera lo empeoraría, ¿sabes? ¿Por qué no? This coin and leave. That ain't how it works. Vespula's to pay or be taught a lesson. Already given her a verbal reprimand. Now go, before I teach you a lesson. Come on. Gold's gold. Thank you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What did you... Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. It was the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. This woman he was with in the harbor. Tenemos que seguir investigando. Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Vale. Thanks for your help. Vamos a seguir. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Oh, vale. Bueno, a ver, me dan experiencia.
Ok. Vamos para allí, directos. Tan, tara, tan, tan, tan. Ah, sí, a este ya fui. A ver. No sé si tendré cosas para vender. Me parece que vendí todo el otro día. Joder, si están lejos, tío. Qué pesados son, tío. Ya que estoy. Nada. Vamos a seguir. A ver dónde nos habíamos quedado. Ahora vamos hacia Marabella. Parece un nombre italiano, tío. Aquí está. Come here, hero. Give us a kiss. When's he gonna be here? Que es profesora, ¿no? Sí, parece. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Hay que ser educado. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Where are ya? Bueno, hasta que eso medito 1 hora y ya está, tío. Ah, pues no. Pensé que meditando... Ya puedo hablar con ella, ¿no? Sí. Mom says that if he but catches it, he's as good as in the world. This one's got A ver qué me cuenta. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. A ver dónde See anda. Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Vale, aquí Thanks no for hay your nada. help. Farewell. Ok, ya estamos a punto de subir de nivel. Yo creo que la siguiente subimos. Creo. Ok. Tirorirorirorí. Vale. Esta está aquí al lado. Ok. Oh. This Baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Greetings, Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer of monsters. How nice. You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone.
There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. Kill a woman's son and appear at her doorstep? I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. No creo que me lo diga. Pero bueno. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. Not in the mood for jokes. I jest you not. After Arian's demise, Luis's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Lata, known until recently simply Joder. as Molly. Gotta wonder if Molly fell for the nephew or his inheritance. We cannot know that just yet. But I'd wager she has strong feelings for both. All right, so where'll I find the newly minted Lady Lata? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. Bueno, vamos con él. Well, if Molly will be there. On our way then. Es como un viaje rápido, así que... Ni tal mal. Bueno, de momento está tranquila la cosa. Hoy hace un calor también. 29 grados. Joder, macho. Y hace 4 días estábamos a 19. Ay, puto cambio climático, tío. Vale. We've arrived. Nice place. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. Strange. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Void. Yeah. Gray's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Retanian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zericania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zericanians are reputed to have incredible strength. Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Vale, vamos a correr. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Ha! Splendid! In that case, you must choose a mount. Cantarella. Voy a elegir este, va. Think I'll give you a run on the Zericanian Bay. Cantarella for me, then.
The horses are saddled. Let's begin. Sí, tiene mucha resistencia. Me viene bien. A ver si esta vez no pierdo. Solo he perdido una vez. Y porque me equivoqué de... Epa, se me ha ido el control ahí, tío, casco. No sé si se lo voy a pillar, ¿eh? Sí, yo creo que sí le pillo, ¿no? Vamos. Perfecto, tío. Es lo bueno, que no les dejas pasar y ya está, ¿sabes? Espero ganar, tío. Me vendría bien una silla, la verdad. Ah, perfecto, tío. De sobra. The roach I chose put in a nice run. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congratulate you. That is yours. Ah, look. Lady Latar has just arrived. Who? The woman formerly known as Molly. There she stands. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city together. Bueno. Ya que estoy, voy a poner la silla. Esta la venderé. Experiencia adicional de monstruos. Hostia, amigo. Las tendré que vender cuando eso. A ver qué me cuenta Molly. Bueno, la que antes era Molly. Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued Yeah. time and time again. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't... Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and other such... what's it? Congregations. For time, this. Menudo aburrimiento debe ser eso. Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Hermana. I'm under the impression Dandelion thinks you still serve the Lavalettes. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me any different. And your husband has nothing against it? Your old friendship? Course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's raising with sophistication. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Different fathers. Different mothers, too. Maybe. But you can see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages. Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He
came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Me parece que por aquí había alguien. Epa, que me caigo. Que le gustaba jugar a las cartas, tío. Me quiere sonar bastante. Dye your hair. Would a witch have passed me? A ver, ¿quién era? Igual no, pero me sonaba bastante. Igual era esta. ¿Cómo se sube aquí? Por... acá, vale. No. A ver, voy a mirar. No pierdo nada por mirar, o sea que... A ver. No, esto no era. Me quería sonar. Bueno, da igual. Yes. Voy a mirar las... Sí, ya puedo ponerme aquí una de estas. Son todas de nivel 5, ¿verdad? Vale. A ver, ¿esto qué es? Aumenta la vitalidad máxima de un 15%. Me voy a poner aquí las azules, ¿sabes? Así lo tengo ordenado. Me voy a poner solo... acá. Y aquí me voy a poner... No hay ninguna más potente, ¿verdad? Me parece que en un DLC se podían combinar, si no recuerdo mal. O era en el normal, no me acuerdo. Vale, y aquí voy a poner este y este. Vale, y los 2 puntos que tengo los voy a meter en esta señal. Para las conversaciones me viene muy bien, tío. Ahí va, ¿qué he hecho ahí? Ah, coño, que es de la cuadrado. Ok, pues yo creo que así está bien. Vale. Nos vamos.
Con este creo que a las cartas no puedo jugar. Me parece, ¿no? A ver. Ahora, vámonos. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Uy. Ay. Ay. Bueno, me he quitado unas cuantas. Luego voy a mirar las secundarias. A ver si tengo alguna interesante para hacer. Bueno, volvemos aquí. Solo nos queda ir a un sitio más, creo. Ay. Ya espero, no sé dónde coño andará. Lo que más odio de este juego son los tiempos de carga. Me da una rabia. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Bueno, ya nos podemos pirar. Ya que estoy voy a vender la silla. Welcome back. So, interested in some of it? No sé si se la puedo vender aquí. A ver. ¿Qué es esto? Vino añejo. No, lo compro, no sé qué es. Vale, a ver si le puedo vender. Sí, puedo vender todo. No es mucho, pero oye. Creo que no hay nada. Esto lo desmontaré. ¿Cuándo es? Ah, mira, tengo libros para vender. Para este no se lo puedo vender. Qué pesados son los vecinos, tío. Joder, me van a tocar las pelotas. Ok. Farewell. Ok. Ya podemos ir para aquí. A ver si hay algún armero por acá. Creo que no. A ver si puedo hablar con un guardia de estos. Voy a decir, nada, es que con 2 espadas voy a ser el nuevo cocinero. Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Oh. Bueno, pues habrá que colarse. A ver, si no recuerdo mal, se podía saltar por aquí, ¿no? A ver. ¿Qué es esto? Ah, el... A ver si por aquí puedo saltar. No.
Joder, tío, ya se podría sujetar tú. Por 1 milímetro, no me jodas. Tendré que mirar por el otro lado. A ver. ¿Por aquí se puede? Mayordomo. Esto está todo cerrado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se entraba aquí? Me suena que había que saltar por algún lado. Voy a probar por aquí, pero... Vale. A ver si puedo saltar por aquí. No. Por aquí me mato, tío. ¿Cómo era para saltar? No me acuerdo. Igual había que ir por el monte. A ver. Ay, la vuelta ha quedado para nada. Ay. A ver. Me voy a matar seguramente, pero bueno. Ok, por aquí no se puede. Por aquí parece, ¿no? Sí, justo. Joder, uno muerto, tío. Anda, tenía los mapas y no los leí. Vaya por Dios. La escuela del lobo, esa armadura es guapísima. Vale, a ver dónde está la puerta. Tiene que haber una puerta por aquí, ¿eh? Supongo. Sí, aquí justo, tío. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Artra would train with random clods calling themselves swordmasters? No. The Var Artras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Hombre, tiene sentido. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. Learn the amp, follow me. Vale, me voy a poner la espada de madera. ¿Dónde está la espada de madera? Vale, vamos por abajo. Ok.
Ok. Ay. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your work. Creo que no me deja usar, ¿cómo se dice? Señales. Bueno. Epa, no es mala espadachín, ¿eh? Yo creo que de todos es el que la más competente, fíjate. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, no. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Bueno, por la revancha. Stay. No, no puede contra mí, pero bueno. Epa. Why bother with two swords when you can barely handle one? Bracket! You're quick! If you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? La armada. You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another.
someone please explain what this is all about? Which of you met with Dandelion? No need to get angry, Instructor. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Bueno, vamos a interrogar un poco. Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. A ver. What are two young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the trade corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rose's betrothed. Edna! Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflict. Nadie es neutral. Even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Changing subjects. A ver. Who Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Priscila, si no recuerdo mal. I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Korea. Gotta ask Zoltan about this Calonetta. Bueno. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. How's here, tomorrow? Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Nunca viene bien una misión secundaria, la verdad. Ok, pues nos piramos. Voy a meditar aquí fuera durante un día entero para poder hacer la misión. Vale.
Meditamos. Y luego 1 hora más. Ahora. Así me quito esta misión. Ok. Greetings. You here for a specific reason? With Rosa, a fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. Ok. Bueno, tampoco está muy lejos. Aquí tengo que sea experiencia, viene bien, la verdad. Vamos a dar en la clase. A ver qué tal. Wonder what this means. Joder, cómo está la gente aquí, tío. No, no hay nada por aquí. Vale, vamos a seguir. Presence is an affront to the eternal fire. Do you really believe you need not fear the stake? Joder, está lejos, ¿eh? Uy. Joder. Ok. Me parece que le voy a comprar a este las máscaras, porque mucho más adelante me van a hacer falta. Por no estar yendo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Greetings. Glad to take a glance. Of course, please. Compro la del lobo para tenerla luego. So long. Más si me anticipo. Ok. A ver, vamos para allá. Vale, ya estamos. Sí. Guardian regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Soldier, you may leave. But His Excellency Ambassador Var Atra said that... And this excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia, the best swordsman the North has ever seen. I'm safe with him. Now march off, quickly. Left, right, left, right. Finally. Let's go, Geralt. I've something I wish to show you. You're using me. Don't like it one bit. And I don't like lacy frills and Redanian novels, but you don't hear me complaining. Now follow me. Qué mala hostia, tío. Ok.
Vamos a ver qué me cuenta. Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open air. A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. Listen, I'd really rather not hurt you. Stop patronizing me, or you'll be the one to get hurt. Now on guard. Ow! Ow! Stop! I yield! You alright? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. By the way, how'd you get interested in fencing? I was bored. I've no friends here. Papa keeps me on a short lead. It's banquet after banquet after banquet. I detest. Qué vida más aburrida. Boring conversations, terrible food, weak booze. Exactly. At least with a sword in hand, I can have some fun. You know, blow off steam. Alright, what's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward, but would you mind turning around for a moment? My corset's shifted. It's pinching me terribly. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Ah, se fue corriendo. Shit, she ran off. Anything happens to her, Varatra will kill me. Need to find her. Can't be far. 7 Cats is this way. Great. Girl just wants to have fun. Ok. Vale. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Varatra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, we'll see the world ourselves. I believe you've offended the young lady. Now apologize, as nicely as you can. Forgive me, milady. I am sorry. Your turn. Be nice like your friend. Bow low, and go be a patriot somewhere else. Lucas and Code. I shall remember those names. And when the Emperor takes Novigrad, I will find them and have them pay. Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. That's enough to have that hand lopped off. And you wonder why the locals hate Nilfgaard. I thought you were different from other Nordlings. That you understand us, our sense of justice. I see I was wrong. You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt, and good luck on the path. Ay, Dios mío. Bueno, algo.
Ah, sí, contra esta ya luché. Bueno, ya jugué, mejor dicho, a las cartas. Vale, misiones. Voy a seguir con esta, que me queda solo consultar la zona. Estas son... Y era nunca ha sido muy difícil. Ah, sí, voy a mirar lo de los estos. Vale, estos son en... Ya que estoy me quito esto. Hostia, está lejos, ¿eh? Vale, puedo ir aquí. Joder, qué calor hace. No sudo, tío. Qué asco. A ver. No sé si este es el que más cerca está. A ver. Me parece que no, ¿verdad? Estará a unos 500 metros. O sea que este no es. Es para no equivocarme. Ah, no, 300. Pensaba que eran unos 500. Ya va mi caballito. Go, go. Vale, vamos para allá. Esta zona parece más fácil. Solo hay bichos de nivel 2, o sea que... Eso está bien. Vamos a por el equipamiento, a los diagramas que diga. A ver si no se mata el caballo, tío. Vale, vamos por aquí. Hostia, nivel 18, ¿Que hay alguno más? Sí. Vale. Ay. A ver dónde está la cueva. Vale. Miramos esto para... Y nos adentramos. No sé si habrá algún bicho. Sí, me ha parecido oír algo. Sí, hay algo por aquí, creo. No se ve. Se está escuchando algo por ahí. Sí, hay un bicho. No sé si está arriba o abajo. Qué raro. Ah, no, están arriba. Debe de haber algo por aquí. A ver. Ok. Ah, mira, me dejo esto. El diagrama. Vale, ya nos podemos pirar de aquí. Ay. Yo pensé que iba a haber alguna criatura. En una cueva así tendría que haber algún bicho. Pero bueno, mejor para mí.
Vale. Y ahora vamos a... Mira, podemos ir a este. Es prácticamente al lado. Y luego iremos al que falta. Así nos quitamos esto. Me igual intento lo de las cartas. Pero es que yo creo que me llevan demasiado nivel, tío. Es el de allí. Pasamos de ellos. Ok. Es esa isla de ahí, parece. En las islas sí se suele haber bichos. O sea que hay que tener cuidadito. Que igual no hay nada, pero... The Witcher siempre hay bichos por acá. Bueno, monstruos, más que bichos. A ver qué me encuentro. Vale, si hay un tesoro hay algún monstruo por aquí. Ok. Vale. Joder, se me ha ido la... Ay. Parece que es eso de ahí abajo, ¿no? Sí. Sí, que hay que matar a estos. Vamos a poner la ballesta. Me ha parecido ver... Sí, aquí. Ok, aquí hay... Otro. Joder, tío, me he quedado atrapado. Ay. Va a tener que subir porque me voy a ahogar. En cuanto vaya a este... Me voy para arriba. Espero no ahogarme. Venga, Gerard, hijo, sube rápido. Joder, si he bajado. Uf, por poquito me ahogo. No parece que hay nada más por acá, ¿no? No. Vale, debe ser esto. Ok. Aquí había otra... Sí, aquí. Y ya que estoy voy al... A este que hay aquí. Al cofre este. Seguramente estará vigilado por algún monstruo. Espero que no muy grande. Esto no es una buena zona para pelear. Vale. Joder, si había cosas en esta isla, tío. Oh, lolo. Salieron de la nada. Joder, hijo. No, debe de haber algo allá arriba. A ver si se puede subir. Debe de haber alguna escalera o... Ahora miraré. Ah, igual es esto. No, no tiene pinta. Ok. Joder, si hay diagramas aquí, tío. Tiene que haber una escalera o algo aquí. Oh, me he dejado...
Se supone que estoy encima. Qué extraño es esto, tío. O ya lo he pillado. A ver, es que no se ve bien. No, aún sigue ahí. Si no se pondría en blanco casi transparente. No sé cómo se sube. Si es que se puede subir, claro. Igual está aquí abajo y no me he dado cuenta. Debería estar aquí justo. No. Por aquí sí tiene que poder subir o algo. Joder, tío, qué rabia. Ok. Yo creo que la estoy liando bastante, pero bueno. Epa. Uf. Por poco algo. Pues no sé, tío, paso. Casi muero, tío. Si no hay alguna cuevita por aquí abajo. No voy a estar aquí dando vueltas para nada, ¿sabes? No parece que haya nada, ¿eh? A ver, voy a subir un poquito. Pues no, no parece que haya nada. Pues nada, oye, me voy. No me voy a volver loco ahora para un puto tesoro que no sé dónde está, tío. Pues ya lo he pillado. Es que no se nota. Me parece que sí lo he pillado. Vale, voy a ir hacia aquí otra vez. Ay. Uy, puto cuello, tío. A ver, ¿qué tal? Vale, muy rápido. Ok, ya estoy aquí. Ay. A ver, vamos aquí. Mira, justito. Encima tengo aquí un armero para... ¿Cómo se dice? Desarmar los objetos que tengo. Tengo un montón. Los materiales me parece que no pesan. No recuerdo mal. Pero los objetos sí. Para quitarme algunas cosas. Ok. How can I help you? What are you selling? Ya que estoy reparo mis armas. No creo que las tenga muy bien. Vendo esto. 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 Y esto. Ah, no. Para reparar es en el otro. Cierto. Take care now. Wouldn't mind. A ver, a ver, a ver.
Voy a desmontar. No sé cuánta pasta me saldrá para desmontar. Vale, precio 150. Ok. 98. 12. Mineral oscuro. Lingote de plata. Joder, si tengo cosas, tío. Restos de cuero, sí. Cuero curtido, resto de piel. Madera. Esto me da polvo, ¿no? Cenizas. Vidrio. Esto me da la plata, sí. Ah, el hierro. Como tengo tanta pasta, ¿sabes? ¿Esto qué es? Bueno, sigo desmontando. Me dan un tinte. Lingote de acero. Cofre. Vale, esto es lo que yo teniendo. Vale, esto lo guardo. ¿Qué es esto? Clavos, ¿no? Clavos. Componente de artesanía. No, si es componente de artesanía los dejo. Todo lo que sea componentes los dejo. Sirve para fabricar equipo de objetos. Okay. Sirve para vender al mercado y desmontar. Todo lo que sea para desmontar lo desmonto. Si es para fabricar, no. Vale, esto lo desmontamos. Esto también. Esto también. Sirve para vender, vale. También. Sirve para vender, sí, ok. Sirve para fabricar, vale. Esto ya lo dejo así. Joder, me he quitado como 20 kilos de peso. Vale, ahora lo que voy a hacer es reparar las armas. Ok. Me he quitado un montón de cosas, tío. Y de peso, que es lo importante. Vale. Ahora podemos... Vale, podemos ir por aquí, ¿eh? Sí. Vale, vamos para abajo.
Ok. Vale, por ahí me mataría. Casi me mata ahora. Ah, mira aquí. Joder, qué fácil. Pues no. Pensé que iba a ser más fácil. Vale, estará abajo, supongo. A ver. Sí, ahí veo el cofre. Vale, este cofre no es. Vale. Aquí hay 200 cofres. Joder. Vale, pillo esto. Esto no es. Seguramente este vapor, ¿no? Pensé que estaba abajo. Aún así voy a tirarme al agua. A ver qué hay ahí abajo. No hay nada más, ¿no? No. Ya que estoy, voy a mirar que hay aquí en la cueva antes de subirme e irme. A ver a dónde lleva esta parte de la cueva. Por curiosidad. Que igual no hay nada, ¿sabes? Al otro lado, pero... Pues no, no parece que vaya a haber nada aquí, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Bueno, sí, vamos para arriba. Ok. Bueno, ha sido fácil esto. Me parece perfecto. A ver, ya que estoy, voy a mirar misiones. A ver qué misiones hay más. Búsquedas del tesoro. Cuenta el cofre. Qué fácil ese, ¿no? De nivel 4, tío. Bueno, ya que estoy. ¿Por qué no? Ay. Ok, pues vamos a hacer viaje rápido. A ver a dónde vamos. De nivel 4. Oh. No jodas que es aquí. Podría haber hecho esto rápido. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Se hace y ya está. Vale, vamos para allá. Antes de nada voy a dejar marcado ya el viaje rápido. Para cuando soy ya directos. Ay, a ver. Encuentra el cofre del tesoro hundido con tu sentido de brujo. Es ese cofre, tío. Esos cofres. Eso que había mirado, antes de irme. Y no había visto eso. Sí. Qué mal. Ok. Pues ya está.
Perfecto. Ahora... Este senta... Nah. Contratos de brujo de momento, ¿no? Nah, voy a seguir la misión principal, es mejor, tío. No sé qué le pasará a mi perro. Supongo que estará escuchando a alguien. Es una cotilla. Ok. Vale. Qué bicho más pesado. A ver. Vale. Voy a ver si le pasa algo. Pero ahora vengo. ¡Uy! ¡Uy! Ya ha vuelto. Ya que estaba ido al baño. Ay, mi perro debe estar ladrando al vecino. Yo qué sé. Por cualquier ruido ladra. A ver si tengo aquí algo, por curiosidad. Me parece que tenía una
Hostia, más 32, ¿no? Bueno, teniendo todo esto, así lo vendo todo lo que tengo ahí. A ver, inventario. Esta espada es muchísimo mejor que la que tengo. La ballesta hasta el nivel... ¿Dónde está el nivel? 21. Va, esta la voy a guardar. Y las flechas seguramente también. No las uso. No sé si pesan. Sí, joder, pesan 4 kilos, tío. Vale. Venderé todo esto. No sé si... A ver si tengo alguna cosa más. Yo creo que no, ¿verdad? Vale. Nah, lo demás ya veo. A ver qué me cuenta mi amigo Zoldak, creo que se llamaba, ¿no? Ay, uy. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up, put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could be. 'Tweren't possible. Ah, but dandelions what matters now. So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, the mystery woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberits, apparently, named Calanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Who's this Priscilla? A Troberits, like you said. Quite popular of late. Like some dandelion with a pair of tits, you get the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works with a mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Ok, vamos para allá. Ya que estoy voy a vender lo que tengo. Bueno, no, necesito un arma. Uy, una misión aquí, qué raro. A ver. Leave him alone. And who might you be? Temple Guard undercover? Call me an admirer of law and order. Made a mistake coming to this town, then. You're making the mistake. Leave him alone. No creo que pueda hacer un truco, ¿no? Ah, pues sí. This man's not worth your efforts. His shop's drowning in debt. You're right. Even looks like a pauper. I beg to differ.
Don't even know why I bothered the bugger. My apologies, and fare thee well. No. I, gotta go brush my teeth. Qué bien viene esa señal, tío. Go home, merchant. I'm trying not to come around here anymore. I will. I mean, I won't. I mean both, yes. Thank you, sir. Bueno. Una misión bastante rápida, supongo. Bueno, pues a otra cosa. A ver. Qué pesados son, tío. Bad idea. Ay, bueno, vamos a seguir. Okay. It even sounds proud. Do you mind not touching me? Reunite con zona de mar pescado después del ocaso. Ok, ocaso es después de... El ocaso es a las... No, aquí no puedo. Que es por la noche, ¿no? A ver. Me parece que es sobre las 7. Puede ser. Sí, justo. Después de las 7. Uy. Here already. Come on, let's find some arsonists. Should start soon. Esta canción es muy bonita. Creo que es mi favorita de los juegos. De este juego, por lo menos. Ay. Que esta escena es larga. Creo que son unos 3 minutos. La voy a subir. En español es bonita esta canción. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent berries
twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been baffed. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream, come the morning. Your scent, berries tall, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music? Cultural capital of the world? The fuck it is. Permits me to introduce this year's persona, known also as Caladetta. As lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuben's vault. Shoot. And I've not seen him since. Reuben. What's he like? tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wedding to Passaflora once. He made the wait the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so.
I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad, but not literally. Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuben, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. Rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. He'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Wherever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuben. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuben runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. Okay. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, okay. Bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Bobby to feed. And I suppose I'll wait. See if our warbler don't come home on his own. Joder, 800 puntos de experiencia, chaval. Eso viene bien. Interrogaciones. No sé si irme aquí. Tengo unas cuantas misiones para ir por ahí. Vale. Joder, están desmayados. Vale, nos vamos de aquí. Ok. Va a buscar a alguien que me lleve en barco. Antes le voy a cambiar monedas a este hombre y a quitarme las piedras para vender el arma. No sé cuántas me darán. 70 por ahí, 90. Bueno, vamos a... Este que está durmiendo, supongo, ¿no? ¿Qué hora es? Deben ser las 12, así. Vale. Yo creo que a las 8 esté despierto ya el armero, ¿no? Sí. Ok. Show me what you have. Eliminar mejoras. Las de la espada. Ok. Reparo las armas. Un nivel más y ya podría tener esto. No sé si comprármela. O sea, crearla, mejor dicho. La voy a crear. A ver cómo se llamaba. Armadura felina. Son de nivel 17. Montalines femeninos.
Pantalones felinos de nivel 17 todo. Sí, aquí está. Botas felinas. Es que me queda nada para subir de nivel, ¿sabes? Así lo dejo. Perfecto. Vale. Me queda un poco sin dinero de 5000, pero bueno. Ahora vendiendo alguna cosa de estas. Oye, pues he conseguido algo de pasta, ¿eh? Joder, casi sí. Bueno, casi 700. Ok. A ver si hay algún capitán de barco que me lleve por un precio normalito, tío. Es que 1000 me parece súper caro, eh. Me parece que había alguno que... Looking at her. Aye, her. That's right. I, a woman, am captain. Shocking as shit, I know. A ver cuánto me pide. Need to get to Skellige. Not on this boat, you won't. Pay you well. The islanders live off plunder in the seas. Not willing to risk that. Ever sailed there? Boarded me one. Vale, esta no me lleva. Me parece que solo me llevaba el que está borracho, tío. Qué putada. A ver qué tan lejos están estos. Vale, este es por aquí. Me ha parecido ver una misión. Pues no, me había parecido. A ver, este capitán me parece que tampoco me lleva. Solo me llevaba el que estaba borracho. Si no recuerdo mal, ¿eh? ¿Dónde está el capitán aquí? Ah, que hay que se puede entrar. Pues no, no se puede. Marinero. ¿Dónde está el capitán aquí? Ah, igual es en este barco. No. No sé dónde está el capitán aquí. Voy a preguntar, a ver. Ah, este. No, este es otro marinero. ¿Dónde coño está el capitán aquí? Cosa más rara, tío. O sea, que aquí no hay capitán. O vaya. Como he dicho, me parece que solo me llevaba el que estaba borracho. Ay, o sea que voy a tener que pagar 1000 sí o sí. Pues vaya. A ver si puedo subir por aquí. Aquí, justo. Pues nada, ahí. You do well not to testify. I'm busy. Had you full of fool's parsley, have you? Kiss my ass. Pues no. Tengo que ir al que está ahí. O sea que solo me lleva uno, ¿eh?
Pues vaya. O sea que voy a tener que pagar 1000 sí o sí. Joder, qué putada. Bueno, hay que pagarlos igual. Ay, me podría haber hecho una rebajilla. Here, that enough? Hefty sack, like a bull's. When do we say? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverston never sails sober. The sea goes one way, Wolverston the other. Makes the rock unbearable. So, ready to set sail? Hala, vamos para allá. Let's go. First, from the strength of the wind, to good fortune, and to the strength of my attributes. Anchors away. No va a terminar bien. Es un spoiler que os hago. No va a terminar bien. Nunca termina bien. Juraría que no termina bien. Ay. Uy, vaya toca Bloodborne. Estoy mirando algunas cosillas. Para conseguir un ingrediente que necesito tengo que derrotar al cerebro de no sé qué hostias. Piratas, ¿no? Qué buen espadachín es Gerard, tío. Pues sí, a liarla. Putos piratas, tío. O saqueadores. O ambas. Adiós. Joder. No sé cómo no palmó aquí era. Hombre, a ver. Es el prota, pero coño. Se lió bastante. Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. See, I've landed on Ord Skellig. How you figure that? You're wearing Clan on Crate colors. Ord Skellig's their island. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting.
that scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got crack wrapped around her finger. Orders everyone about. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. What's your name? Steingrim. Well, Steingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. Gilipollas. Had enough? Best finish me now, because you'll be fucked once I catch my breath. It was a good fight. That's enough for now. Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Head north, then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl portside today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Bueno, después de darse de hostias. Todos muertos, tío. Ah, mira, aquí están las... Se intentan comer a mi caballo, tío. No. Es esta la silla que quería. Joder, tío. Mal bichos. Son sirenas, creo. No. No recuerdo mal. Mal bichos. Vale. Por aquí había cosillas. Todos muertos, tío. Qué pena. Acá hay más. ¿Dónde está? A ver si recarga la señal. Sí. Joder, macho. Qué pesadilla de bicho. Mala, por baja. Ah, mira, ahí hay una de esas. Me da un punto de... ¿Cómo se llama? De habilidad. Ok, voy a pillar todo esto. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Vale. No sé si en el barco habrá algo. Me parece que no, ¿verdad? Joder, ese sin piernas. Ay, joder, que me he quedado atascado. Joder, que pronto han construido algo aquí. ¡Pum! Por simpática. Se ha quedado ahí colgado. Bueno, pillo lo de aquí. Y esto. Vale, ya me puedo pillar de aquí.
Vale, lo que voy a hacer es las misiones que tengo aquí. Esta es una. 2000 metros hacia allá. Hostia, está lejos, Ok. No creo que... Bueno, llegar sí llegaré, pero... Hostias. Está muy lejos, Bueno, tampoco hay prisa. Cuando eso pillaré un barco. Así me quito misiones de aquí. Que son bastantes además. A ver si consigo un barco. Casi eso. Ah, hay una ballena ahí. Qué guapo. Vale, pillo esto. Ya lo sé que se reduce. Así me las quito. Güey, esto suele dar bastante... Vale. Este es el último. Espero no ahogarme. Vamos a llegar. Vamos, que me ahogo. No. Uf, por poquito, Bueno, vamos a seguir. Vale, esos son sirenas que hay por ahí tiradas. Ay. Ya he subido de nivel, ¿no? Sí. Ya me puedo equipar la armadura, ¿no? A ver. Yes. ¿Dónde la tengo? Aquí. Ah, es bonita, Me gusta más la del lobo. Es negra, está guapísimo, Vale, hay plantitas por ahí abajo. Ay. Joder, si me cuesta llegar, Ok. Está todo lleno de sirenas. O arpías, no sé qué bicho es. A ver cuánto me queda para llegar a los barcos. Ah, mira, ya casi estoy. Pillaré este. Iré aquí. Voy a ir aquí. Para tener un punto de referencia. Yo creo que no es mal plan. Es raro que no me intenten matar. Nah, las voy a dejar si no me hacen nada. Yo no las voy a hacer nada. Aunque ya me están siguiendo. Vale. Nah, si no me tocan, mejor. Ok.
Estoy escuchando cabras. Vale, lo que quiero es un punto de referencia. Ah, ya que estoy. Someone's fed you already. And a friend of the great master Dandelion himself. The great master Dandelion. Aye, who built you a monument more lasting than any of bronze. When next you see him, White Wolf, please convey the great esteem in which I, Sigurd, hold his many achievements. Oh, I'll be sure to tell him exactly what I think of his tales. It would be disgrace to censor such an artist. Though a smith by trade, I too do my best work in words. A ver qué tiene. Wouldn't mind looking. Vale, puedo vender todo esto. Esta armadura no la voy a vender porque creo que se puede mezclar con otra. No estoy seguro, pero como tampoco molesta. Ok. Voy a jugar a las cartas. Joder, hace que no juego un montón, Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Vamos para allá. Vale, jugaré con la que siempre juego. A ver qué tal se me da. No me gusta empezar, tío. A ver qué cartitas tengo. Vale, dos de estas, una de estas. Me voy a quitar esta y esta. Ok. Tengo buenas cartas, Voy a usar esta. A ver qué tiene. Por curiosidad. Vale, son cartas de este tipo. Ok. Bien, se ha quitado un montón de las que tiene. Así que yo le sigo metiendo esto. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Qué mal está jugando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Ay, hay que siga quitándose cartas. Se va a quedar sin cartas al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, puedo usar esta. Pero es que claro, si la uso... Igual sí, No, esta no, coño, esta. Lo he dejado a 0, chaval. Qué bestialidad de carta, hijo. Vale, pues uso esta. Me parece que le estoy dando una paliza increíble, hijo. Se va a quedar sin cartas. Nunca me había pasado esto, ganar desde un principio, chaval. No voy a perder ningún diamante, o sea, ninguna partida. Interesante. A ver qué tiene, por curiosidad. Más 8, Bueno, voy a usar todas, a ver. Yo creo que supero los 100 fácil, los 100 puntos. A ver qué más tengo. Voy a usar esta. Qué bestialidad, tío.
125, tú. Me lo van a las dos. Oye, ni tal mal. Tiempo despejado. Bueno, es una carta de mierda, porque ya la tengo, mejor digo. Pero bueno. A ver, como he dicho, necesito un viaje rápido aquí. Joder, no va a haber un viaje rápido, en serio. Sí, justo. Perfecto. Pillo todo esto. Voy a este para jugar a las cartas también. No sé si tendrá cartas. A ver. Sí, sí tengo cartas, sí. Esto es el mapa, ¿no? Sí, lo voy a comprar. Pillo las cartas. Jugamos una partidita. A ver. Necesito mejorar mi baraja bastante. Vale, vamos allí. Anda, tengo ahí una nueva, no me había dado cuenta. Vale. Vale, me voy a quitar esta y esta. Bueno, que empieza él, ¿no? Sí. Voy a usar de estas. Este tío pinta de jugar mejor. Parece, ahora. Vale. Vale. A ver qué hace. Vale, no me preocupa esa. A ver qué hace. Ok. Lo voy a dejar así a ver qué hace. 52. Si no he usado alguna carta de niebla, alguna mierda de esas. No creo que pueda, No. Creo que le he ganado. Joder, si tiene cartas, ¿no? Pues sí, le he ganado. Se ha quedado en cero. Ah, no puedo quitar esta. Ah, no sabía. Bueno, pues paso. Tío, qué cartas de mierda tiene la gente aquí, ¿no? Bueno, me han dado yo otra. Ni tan mal. Vale. A ver. Vale, tengo que pillar un barco. Espero que no se me líe mucho. Quedarme en mitad del océano. Bueno, del mar. O océano. No pinta muy bien. Ahí hay un barco. A ver si no se me lía. Ok.
Bueno, con ahorrarme la mitad del camino me valdría, la verdad. Se me va a liar, me la estoy viendo, pero bueno. Mejor que ir nadando. Esta será la última misión que haga, yo creo. Ya empieza a doler el cuello. A ver si me compro una almohada de esas, tío. Un cojín de esos. Para poner en la silla. Bueno, igual... Sí, voy a ver qué hay. Porque no puedo bucear. No me deja bucear. ¿Qué coño? No me deja bucear. ¿Por qué? Ay, Dios. A ver, voy a subir al barco y voy a tirarme otra vez. No entiendo por qué no me deja bucear. Ahora, tío, se había quedado ahí bugueado. Qué asco. Ok. Vamos a seguir. Perfecto. Ok. Pues vamos. Vale, estamos a 1100 pasos. Estamos cerquita ya. Con llegar a tierra me vale. Me doy por satisfecho. Qué tranquilo está el mar de momento. No me he encontrado ningún bicho. Vale. 940. Bueno. Vamos a un buen paso de 800. Vamos despacito. No tenemos prisa tampoco. Ay, qué calor. No sé si esta misión la conseguiré. Pues son 3 trolls, si no recuerdo mal. Bastante fuertes. Pero bueno, lo tendré que intentar. Y si no, el martes, pues seguiremos, a ver. Haciendo misiones por aquí. Creo que me voy a tener que ir girando, ¿no? Sí, parece. Está esto muy escarpado. Por ahí no voy a poder subir. A ver si hay algún puerto o algo aquí cerca. Sí, justo aquí. Vale. Pues voy a seguir por aquí. Qué raro que no me haya atacado nada, tío. Ok. Vale. Perfecto. Giramos aquí y ya estamos, ¿no? Sí, ya está aquí el puerto. Uf. Bueno, tampoco hemos tardado tanto. Hala.
Desembarcamos. A ver qué nos encontramos. A ver, llama a mi amigo. Está esto muy hecho. Está raro este camino. Ok. Uf, a ver si me voy a caer, voy a ir despacio. Con este caballo nunca se sabe, tío. Ok. A ver qué ha pasado aquí. No tiene buena pinta esto, Voy a ir despacio. No sé qué me voy a encontrar. Ok. Una cinemática aquí. No sabía yo que había cinemática. Un troll, qué bien. No, eso es un gigante. Mala hostia. Vale. Yo lo que quiero ir es a por la misión, tío. No pensé que aquí había esto. No me acordaba, mejor dicho. Vale. Gigante de hielo. Nada, yo lo que quiero es ir a... Ok. Joder, si hay bichos, tío. A ver si consigo ir hacia esa zona, tío. Estoy dándole una cantidad de vueltas. Joder, qué bichos más pesados. No me van a dejar en paz, ¿sí? A ver si viene. Qué pesados, tío. Bueno, pesadas. No las quería matar, pero bueno. A ver dónde está la cueva, tío. Joder. Vale. Parece que es por aquí, ¿no? Sí. Esto parece un puerto abandonado. Un pueblo. Bueno, un puerto, sí, lo había dicho bien. Ya casi estoy. Me voy a poner vida, por si acaso. A ver. Si logro matarlos, me voy a poner esta.
Yo creo que es aquí, ¿no? ¡Epa! Uf. Creí que la palmaba, chaval. Ok, arpías. Joder, macho, si hay bichos aquí, ¿no? Ok. Me parece que por aquí no es. No. Me he equivocado de entrada, ¿verdad? Sí. Joder, macho, por un milímetro me... Por aquí no me puedo pirar, ¿no? A ver ahora dónde está la salida, tío. Estoy por cargar y salir de aquí, ¿eh? Vale, esto es de hace 3 minutos. A ver a dónde voy en 3 minutos. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in the scope. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Si no, igual guardo y ya lo miro el martes. Y lo hacemos el martes igual. No sé, ahora miro. Según donde me haya quedado. Si me quedo donde el gigante, paso. Si es un poco más antes de caerme por ahí. Vale, justo donde el gigante. A ver si me puedo ir con el caballo. Me intento ir rápido, ¿sabes? Así me esquivo a todas estas, tío. Ok, para que las esquivo. Sí, perfecto. Vale. A ver si logro ahora. Joder, tío. Caballo de mierda. Vale, solo es ir por el camino, ¿verdad? A ver, voy a mirarlo otra vez por si acaso. Sí, solo es ir por el caminito y ya está. No sé por qué me he girado yo por aquí. No ves, en vez de ir por el camino, me he girado ahí y la he cagado. Vale, hay que ir por aquí. Pero es que este camino donde... Vale, son estos. No puedo hablar con ellos, ¿no? Ah, solo es uno, yo pensaba que eran 3. Vale. Ah, aquí. Joder, hijo. Ornamented. Gotta be the ones Joanna mentioned. Qué bien que hay viaje rápido, tío. Uf. Lleva las herramientas a... Ok. Así me quito esta misión ya, tío. A ver.
Wounded and tired, Siri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Baron's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Mañana Bloodborne. A ver a qué liamos a los cálices. No he conseguido muchos ingredientes, De Mo he conseguido solo 3. De nivel 5. No hubiese necesitado 2 más. Para al menos tener 10. Para poder hacer 2 cálices. Es un poco jodido, pero bueno. He estado subiendo arcano un poquito y del otro para subir la pistola, que ya la he subido a nivel casi máximo. De armas muy bien en el Bloodborne, o sea que a ver si carga esto para quitarme la misión. Y mañana pues eso, a la misma hora de hoy, a ver qué tal nos va. Como odio los tiempos de carga de este juego, tío. A ver, voy a guardar el arma. Y le doy las armas. No, este no es, es al otro. Take care now. Aquí. Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Long story. Might tell it someday. But right now I need that armor. Harman ep Grunica, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. Oh, too kind, sir, truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Enough? They treat me like I'm nobody. The menial labour. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armour. Yours too, for that matter. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bones. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armourer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith, that's another story. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armour himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. Por la que I hace need but one ella, thing que I diga. can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armour, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kikimores and archgriffins spit acid. Archgriffins? Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. Me parece que es el que me he cargado, ¿no?
Bound to be a notice posted for the Griffin anyway. Could kill 2 beasts with 1 stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armour for you, lots of it. The kind no other armourer can. Vale. Voy a guardar la partida. Ah, estáis escuchando a mi perrete, ¿no? Eso es que viene aquí. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya hemos llegado a 10 seguidores. Cosa que no me esperaba, la verdad. Así que muchas gracias por el apoyo. Mañana, como ya he dicho en varias ocasiones, voy a jugar Bloodborne. Seguiremos en los cálices, no, porque como necesito hilo viviente, creo que es el ingrediente, tengo que ir a por el cerebro, que he leído. Así que bueno, mañana seguiremos un poco el modo historia. Para ir hasta allí tengo que avanzar un poco más. Así que mañana nos vemos y que paséis buen jueves. Adiós.